دو قدموں میں جگہ مدنی مدینے والے، دے دو قدموں میں جگہ مدنی مدینے والے، صدقہ حسنین کا مجھ پہ بھی کرم ہو جائے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے والے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے والے، آقا صلی اللہ پڑھ کے یہ دل شاد ہوا، آقا صلی اللہ پڑھ کے یہ دل شاد ہوا، درگزر کرنا خطاؤں سے میرے بہر خدا، دینا بخشش بھی کرا مدنی مدینے والے، دینا بخشش بھی کرا مدنی مدینے والے، صدقہ حسنین کا مجھ پہ بھی کرم ہو جائے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے والے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے والے، صدقہ حسنین کا مجھ پہ بھی کرم ہو جائے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے والے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے والے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے والے، یا نبی رکھنا حرم مدنی مدینے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، پیاری بہنوں، بچوں، بھائیوں، پاک ہیلنک اردو ریڈیو سروس کی طرف سے سکندر ریاض چوہان، ڈاکٹر عبدالرزاق، اجمل سہیل بٹ، اظہر محمود اور طارق کنجائی صاحب کا آپ کو سلام پہنچے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سروس ہر اتوار کو حکومت یونان کے ملٹی کلچرل چینل فیلیا سے دوپہر 1 تا 2 بجے FM 107 یا AM 665 پر نشر کی جاتی ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے اور اپنے پیغامات اور سوالات 1:45 بجے تک آپ اس فون پر دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی کال ریسیو نہیں کی جائے گی اور آپ کے پیغامات جو ہیں وہ اگلے ہفتے نشر کیے جائیں گے، اور یہ صرف اسٹوڈیو کے لیے آج کے دن تک 1:45 بجے تک یہ لائن جو بحال ہے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 21060000325، اور آج ہمارے ساتھ ساؤنڈ پر گیوریل روموندوس ہیں۔ اگر آپ اپنے کچھ پیغامات، سوالات اس کے بعد بھی ہمیں بھجوانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا فیکس نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے۔ آپ کے پیغامات ہمیں جمعہ کی شام تک مل جانے چاہیے، اس کے بعد موصول ہونے والے پیغامات ہم اپنی اگلی نشریات میں وہ شامل کریں گے۔ ہمارا فیکس نمبر ہے 21048311133۔ اس کے علاوہ آپ ہماری پاک ہیلنک اردو ریڈیو سروس کی نشریات ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز، جس کا ایڈریس ہے www.srnews.org یا www.ujala.tk پر بھی منگل کی شام سے آپ سن سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اپنے ان بھائیوں سے بہت زیادہ دلی ہمدردی کرتے ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند اور ہسپتالوں میں بیمار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی جیلوں میں ناکردہ اور کردہ گناہوں میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو ختم کرے اور ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بھائی ہسپتالوں میں مقیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی جلد سے یابی نصیب ہو اور وہ اپنے روزمرہ کے معاملات پر
اپنی زندگی کو بسر کریں. معزز سامعین کرام، ہماری آج کی نشریات میں سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہے امیگریشن. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض بلدیاتی دفاتر میں کاغذات کے اندراج شروع ہو چکا ہے، تو اس سلسلہ میں ہماری تازہ ترین جو معلومات ہیں اور تازہ ترین جو ہمارے جو قوانین ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو براہ راست ہمارے پروڈیوسر جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب وہ ٹیلی فونک آپ کو معلومات دیں گے جن سے ہم اپنی نشریات میں رابطہ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پیغامات ہیں جو یہاں پر پاکستانی برادری کے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کے متعلق ہیں، اور دیگر معاملات ہیں جن سے ہم اپنی نشریات میں آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک بہت ہی معزز انڈین بھارتی شخصیت سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے اور انٹرویو کرائیں گے، جو کہ ایک پروگرام کے حوالے سے آپ کو معلومات مہیا کریں گے. تو سب سے پہلے میں پیغامات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کو کہ وہ پیغامات پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بعد ہم اپنی ملکی نشریات کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکندر صاحب شکریہ. تمام سننے والوں کو ڈاکٹر عبدالرزاق کا سلام. جوان صاحب، یہ ایک پیغام ہے تعزیت کا. سب سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. چودھری محمد اقبال رانجھا کنجائی، ان کی ہمشیرہ پاکستان میں رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور عثمان گان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ تعزیت کا اظہار پاک ہیلینک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے، کنجا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جناب طارق کنجائی صاحب کی طرف سے، اور چودھری محمد اکمل گجر اور سلیم کنجائی کی طرف سے. اس کے علاوہ سید اسرار شاہ، حفیظ الرحمان اور درویش گروپ نیازوئی کی طرف سے بھی. اس کے علاوہ خوش آمدید کا ایک پیغام ہے جناب نسیم اختر کنجائی اور ان کی فیملی کو یونان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. جناب یہ طارق کنجائی صاحب کی طرف سے پیغام ہے. ایک اظہار تعزیت کا پیغام اور اعلان میری طرف سے بھی ہے. یہ مہر مدثر عرف مٹھو لالا موسیٰ والے، جن کی ہمشیرہ محترمہ گزشتہ دنوں پاکستان میں انتقال فرما گئی تھی. ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور پاک ہیلنک اردو ریڈیو سروس اور پاک ہیلنک کلچرل ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. تو سامعین کرام، مہر مدثر مٹھو کی ہمشیرہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے آج بعد نماز عصر جامع مسجد سفینہ پائنتن پاک پیرستیری میں ایک محفل بھی منعقد کی جا رہی ہے، جس میں یونان میں مقیم احباب جو ہیں وہ شرکت کریں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کے اس محفل میں ضرور شریک ہوں اور مرحومہ کے سال ثواب کے لیے دعا خیر کریں. چوہان صاحب، یہ ایک پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے 23 جون کو آئی لفتیریو اسٹیڈیم، جو باسکٹ بال اسٹیڈیم جہاں پہلے بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں، انڈین میوزیکل کامیڈی شو. یونان میں پہلی مرتبہ انڈین پنجاب کا کامیڈی کنگ گرپریت عرف گوگی، یہ گوگی لکھا ہوا ہے پر گوگی ان کو بولتے ہیں. گوگی جو ہے نا، یہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ایک آرٹسٹ ہے اور مزاحیہ آرٹسٹ ہے. اور دوسرے جو ہے یہ کراؤن پرنس بنگڑا اسٹار جو ہے جیزی بی، جی بالکل، یہ تشریف لا رہے ہیں انڈیا سے. اور یہ نہایت ہی پاپولر جو فنکار ہیں انڈیا کے، اور مختلف جو میڈیا کے پروگرام ہیں ان میں بھی یہ اکثر نظر آتے ہیں. ان کے سپانسر جو ہیں اوم ویڈیو کلب بگراتی رنجیت سنگھ صاحب ہیں، امتیاز ویڈیو اینڈ ٹریول، یورو راما ویڈیو اینڈ کالنگ سینٹر کروپی، اور متھرا ریسٹورینٹ اینڈ سویٹس انوفیتا. اور ان کے پروموٹر جو ہیں یہ نیتن کپور صاحب ہیں. ان کا فون نمبر ہے اگر آپ کچھ ان سے معلومات لینا چاہتے ہیں 6944913371. اس کے علاوہ طالب حسین چغتائی صاحب ہیں، ان کا فون نمبر ہے 6936517039. اس کے علاوہ بیٹو صاحب ہیں، ان کا بھی نمبر ہے، یہ پروموٹر ہیں اس پروگرام کے 6974196451. اور اس کے علاوہ آپ مگر گاندھی صاحب سے بھی مزید معلومات کے لیے جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ پروگرام ہفتہ 23 جون 2007 کو شام 6 بجے شروع ہوگا، اور اس کی ٹکٹ جو ہے 20 یورو اور 30 یورو رکھی گئی ہے. جو فیملیز ہیں ان کے لیے 30 یورو ہے، اور جو افراد
इंफरादी तौर पर जाएंगे। उसके मेन स्पॉन्सर जो है वो वेस्टर्न यूनियन जो है ना, मनी ट्रांसफर की, ये बड़ा मशहूर IOLF थ्योरी ऑफ बास्केटबॉल स्टेडियम में यहाँ पर मुतअद्दिद प्रोग्राम हो चुके हैं, उस पर है। तो ये एक पैगाम है, जैसा कि आपको मालूम है कि इमिग्रेशन के भी दौरा चल रहा है, तो इस सिलसिले में अगर आपको कुछ कानूनी मुशावरत चाहिए तो आप पाक हेलनिक लॉ चैम्बर अमोनिया से रब्ता कर सकते हैं। ये हर किस्म के कानूनी मसाइल के हल के लिए हमारे माहिर वकला वहां पर खिदमात देंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि गिरफ्तार अफराद की बाइज्जत रिहाई के लिए, फिंगरप्रिंट खत्म करवाने के लिए, मुस्तरद कागजात की अदालती कार्रवाई के लिए, रेड कार्ड बनवाने के लिए, किसी हादसा की सूरत में मालिक के खिलाफ अदालती कार्रवाई के लिए, दिमुस में कागजात जमा करवाने के लिए, इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही के लिए इनकी मुआवनत आप हासिल कर सकते हैं और कानूनी मदद भी। इस सिलसिले में आप जनाब डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, जिनका टेलीफोन नंबर है 6939412786, और अजहर महमूद, जिनका फोन नंबर है 6947573068, या फिर जावेद इकबाल, जिनका फोन नंबर है 6945108143 से रब्ता कर सकते हैं। ये इश्तिहार है जी एक किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। पाकिस्तान में यूनान के अहद कदीम त अहद जदीद की मालूमात फराहम किया गया है, मालूमात को फराहम किया गया है। यूनान के मरूफ साफी और मुसन्नफ सिकंदर रियाज चौहान की नई तसनीफ एथन के मरकज में पाकिस्तानी दुकानों पर दस्तियाब है, जबकि अल्फसीना में साहिवाल कॉलिंग सेंटर से भी ये किताब हासिल की जा सकती है। जैसा कि सामिन कराम हमने आपको बताया था कि हमारे साथ पाक हेलनिक उर्दू रेडियो सर्विस के प्रोड्यूसर जनाब सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब ऑनलाइन होंगे और आपको इमिग्रेशन के मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात देंगे। तो हमारा उनसे रब्ता हो गया है और हम जनाब सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब को दुबई से यूनान की इस रेडियो सर्विस में खुशामदीद कहते हैं, और आपकी कमी को हम पूरा करने की बहरहाल खूब कोशिश कर रहे हैं, मगर आपकी कमी जो है वो बहरहाल मौजूद है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बाद भी हम आपकी जो कमी है वो साइमिन कराम को पूरा करने में मदद दें। तो शाह साहब खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई बहन बच्चे जहां जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको मेरा सलाम, और उन सब से दुआ के लिए गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। आमीन। और ये रोजगार का सिलसिला है, इसमें हिजरत और इंसान अपनी जगह भी बदलता है, तो ये रोजगार के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन 37 साल रफाकत यूनान की और यहाँ के लोगों की मोहब्बत, शफकत, प्यार, ये तो कभी नहीं जा सकता, और यहाँ रहकर भी मैं अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर रहा हूँ, और मेरा मुसलसल राब्ता जो है वो आला हुकाम से जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वजारत दाखिला है, ईका है, ओगा है, पेवे, या जहां जहां भी मुख्तलिफ दिनों से मेरा मुसलसल राब्ता है। गो के दुबई से टेलीफोन बहुत महंगा है, लेकिन उसके बावजूद ये जिम्मेदारी जो है ये मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा सिकंदर भाई, एक बात ये है कि दुबई और लंदन दो ऐसी जगह अब हो गई हैं हमारे मुल्क के लिए कि यहाँ पर तमाम जो हमारे हुकूमती कह ले या हमारे नशरियाती इदारे भी जो है, नशरियाती इदारे भी, और उसके अलावा जो सियासी सरगर्मी है। जी हाँ, मेरा इत्तफाक हुआ है पिछले हफ्ते को नज़ीर भुट्टो साहब की रहायशगाह पर, यहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने दावत दी थी, तो इत्तफाक से वहाँ मैं भी था। बहरहाल ये सियासी खिचड़ी तो है, ये चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन हमारा जो मेन पहलू है कि वो यहाँ के जो यूनान में बसने वाले हमारे इमिग्रेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके मसाइल जो हैं वो लगातार अभी उनकी मुश्किलें आसान नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि इस दफा जो वजारत दाखिला की जो ये डिले कह लें, अनाउंस होने के बाद, नया कानून पास होने के बावजूद, सर्कुलर इशू होने के बावजूद अभी तक डिले है, और उसमें कई पेचीदगियां हैं। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात जिसका मैं बड़े अर्सा पहले ही सेक्रेटरी वजारत दाखिला को ये लिख के भी और बिलमुशाफा भी ये बात की हुई थी कि जो एंसमे खरीदने का कानून था
उसमें सबसे बड़ी हिच जो थी वो ईका वाले लोगों का अल्फा फीमी जो टैक्स नंबर है वो मांगते हैं, उसके बाद वो एनसीए जो है वो देते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला था कि बेइंतहा दुनिया है जिनके पास टैक्स नंबर या अल्फा फीमी नंबर नहीं है। तो इस सिलसिले में वजीर दाखिला ने इसको असूली तौर पर मंजूर किया और सेक्रेटरी वजारत लेबर को लेटर लिख चुके हैं और ईका वालों को ये कर दी गई है कि भाई वो आइंदा से अल्फा फीमी नंबर नहीं मांगेंगे। उसके लिए असेंबली में जो भी कोई जो रेगुलर बिल पेश होता है उसी में ये शिक जो है ये डाल दी गई है। तो इस हफ्ते असेंबली से वो बिल भी पास हो जाएगा ये कानून की शक्ल में थी और उनको लेटर हिदायत कर दी गई है। अब इस हफ्ते जो ईका वाले हैं वो अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि कानून पास होने से पहले अगर वो इसको अमली जामा पहना दें, नहीं तो बहरहाल असूली तौर पर इसका फैसला जो है वो मंजूरी हो गई है कि आइंदा से ईका वाले टैक्स नंबर अल्फा फीमी नंबर जो है वो नहीं मांगेंगे। ठीक। तो वो लोग अपने एनसीमा जाके खरीद सकेंगे और उसमें जो पुराने लोग हैं उसी तरीके से वो डीमोस जाएंगे और जिनके जितने एंस में कम होंगे डीमोस वाले उनको एक चिट देंगे, वो लेकर ईका के दफ्तर जाएंगे और अपने एंस में खरीद कर दोबारा डीमोस में ले जाएंगे। नए लोगों के लिए ये है कि जिन्होंने 150 एंसमा खरीदना है वो डायरेक्ट ईका के दफ्तर जाएंगे, जिनका ईका का है हिसाब किताब वो अपना सबूत दिखाकर 150 एंस में खरीद कर डीमोस में जाके बाकी अपनी चीजें जो फाइल मुकम्मल करके वो जमा करवा देंगे, पारावोला वगैरह। ठीक। ओगा का सिकंदर भाई अभी प्रॉब्लम है। जुमेरात को मेरी जो इंचार्ज है उनसे बात हुई और जो वजारत दाखिला की इंचार्ज जो सेमिनार में भी आई थी किरिया कराबाचो, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने मतलब है कि ये वादा किया है कि इस हफ्ते बुध तक ओगा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देंगे। अब देखते हैं कि वो इस बुध को क्या सूरत हाल होती है, लेकिन वजारत दाखिला ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में ये सख्ती से कहा है कि इंशाअल्लाह ताला बुध या जुमेरात को इस हफ्ते ये नोटिफिकेशन ओगा का भी आ जाएगा। जी, वैसे कुछ दफातर ने कागजात जमा करने तो शुरू किए हैं जो एका और दीगर बुनियादों पर है, मगर अभी ये मुकम्मल प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हुआ। तो ये इसी वजह से सिकंदर भाई के ये जो बीच में अब नई हिच आ गई थी ईका की जो अल्फा फीमी वो मांग रहे थे, तो ये उन्होंने हालांकि इनको मैंने बहुत अर्सा पहले ये इंटीमेट कर दिया हुआ था, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी का यहाँ भी जो मसला है और जो नए सेक्रेटरी वजारत दाखिला आए हैं उनका स्टाइल काम करने का डिफरेंट है। जो पहले सेक्रेटरी वजारत दाखिला थे वो बहुत सरगर्म, मुतहर्रिक और बहुत ही यानी हमारे इमिग्रेंट से वो दिली लगाव रखते थे और वो उनकी सख्त कोशिश होती थी दिन रात कि जो भी कोई मसाइल है उनको इंटरेस्ट लेके हल करना। जबकि ये जो सेक्रेटरी वजारत दाखिला है इनका क्योंकि ये पॉलिटिकल सीट होती है, सियासी पोस्ट होती है, तो इसमें उनका अपना एक क्योंकि वजारत दाखिला का खाली इमिग्रेंट्स नहीं है, आपको जैसा मालूम है सब लोगों को कि वहाँ इलेक्शनों का जोर शोर भी है, अफवाहें हैं, वो अपने सियासी तौर पे भी उन्होंने बहुत सारे डीमोस को और नोमोस वगैरह को कवर करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी फीलिंग है कि ये जो सेक्रेटरी वजारत दाखिला है ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है इमिग्रेट्स के मामलात में नहीं ले रहे। अब इसमें जरूरत किस चीज की है, मैं इस अपनी उर्दू सर्विस के जरिए तमाम कम्युनिटीज के जितने भी सरकर्दा लोग हैं, चाहे वो वेलफेयर है, कल्चरल है, मजहबी है, जो भी है, उन सबको चाहिए कि वो यकजा होकर एक मजबूत आवाज बनकर जब तक वो इसके लिए नहीं निकलेंगे, मैं अकेला तो अपना काम कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन फिर भी जब तक एक मजबूत सबकी मिल के इत्तेहाद से एक आवाज नहीं जाएगी और बगैर दिखावे के, बगैर किसी चीज के, सिर्फ ये ज़हन में रखें कि ये हम अपने बहन भाइयों, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमने अप्रोच करनी है और इसको मसाइल को हल कराना है। और उसमें जैसा कि सेमिनार में भी ये बात कही गई थी कि 30 सितंबर की इन्होंने डेट रखी है, लेकिन ये एक्सटेंड होगी हर हालत में। 30 सितंबर तक ये मसला पूरा नहीं होगा क्योंकि अभी जैसा कि आपको मालूम है
کہ چھٹیاں آنے والی ہیں. 2 ماہ تو ویسے ہی یہ کام کی رفتار نہیں رہے گی اور ستمبر کا مہینہ سر پہ آ جائے گا. تو اس سلسلے میں بھی وزارت داخلہ ذہنی طور پر تیار ہے اور جیسا کہ آف دی ریکارڈ بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے, اس چیز کو وہ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. باقی ثبوت کے ایک اور پرابلم چھوٹا سا جو ہے, امید ہے کہ اس ہفتے اس کو بھی یہ حل کر دیں گے. ابہام سا ہے ثبوتوں کے بارے میں بھی, وہ بھی جو ہے ایک علیحدہ سا نیا وزارت داخلہ ایک نوٹیفکیشن تیار کر رہی ہے. امید ہے کہ کل منڈے یا ٹیوزڈے کو وہ نیا نوٹیفکیشن جو ہے, نیا سرکولر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا, جس میں اور زیادہ کلیریفیکیشنز بھی دی گئی ہیں. جی جی بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ منگل کو ان کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں رابطہ کر کے تو وہاں سے یہ نیا سرکولر لے کر اخباروں کو, میڈیا کو, اور نیکسٹ سنڈے مسٹر کالوچا کو بلوا کر جب بھی یہ نیا سرکولر آئے اس میں, اور یہ ایکا کے انسیمو کا ہے, تاکہ سب لوگوں کو, ساری عوام کو اس چیز میں آگاہ ضرور کیا جائے. جی بالکل. شاہ صاحب یہ کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس آئے ہوئے کہ جن افراد کے پاس 2001 کی امیگریشن تھی اور وہ کسی وجہ سے کاغذات جاری نہیں رکھ سکے, نئی امیگریشن پالیسی میں وہ نئے سرے سے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہ ہے جن افراد کی فیملی وزٹ ویزا پر پاکستان سے یونان آئی ہے اور ان کے شوہر یہاں پر لیگل ہیں اور وہ اپنی بیوی کے کاغذات جمع کروانا چاہتے ہیں, کیا وہ کروا سکتے ہیں نئی امیگریشن کی پالیسی کے مطابق؟ 2004 کے بعد جو لوگ آئے جن کی فیملیز وغیرہ جو ہیں وزٹ ویزے پہ آئی ہیں. دیکھیں جی, پہلا سوال آپ کا کہ 2001 والے جو لوگ ہیں وہ لیگل تھے اور ان کے انسیماز بھی تھے, لیکن درمیان میں کسی وجہ سے وہ نہیں جاری رکھ سکے, انسیماز کی وجہ سے, مالک کے لیٹر کی وجہ سے, تو ان کے لیے یہ چانس ہے کہ وہ اپنے پوری فائل لے کر ڈیموس کے پاس جائیں اور وہ ان کو جو ہے وہ بتائیں گے. لیکن اس میں سب سے پہلی شرط, جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یونان کا قانون ریزیڈنس کے لیے ورک لیٹر جو ہے بڑا ضروری ہے اور مالک کا لیٹر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تبھی ان کے کاغذات جو ہے رینیو ہو سکیں گے. بالکل ہو سکیں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن مالک کا لیٹر ہونا بہت ضروری ہے, تازہ مالک کا لیٹر. دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ فیملیز کے لیے اگر ان کے خامن جو ہے وہ 31 دسمبر 2004 سے پہلے سے لیگل ہیں اور ابھی تک وہ لیگل ہیں, تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس نئے سرکولر اور نئے قانون کے مطابق. اپنی وائف کو, اپنے بچوں کو وہ لیگل کر سکتے ہیں. بالکل. صاحب یہ مطلب 2004 کے بعد اگر آئے ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں؟ جی, 150 انسیما جو ہے ان کو خریدنا پڑے گا, ان کی وائف کو, یہ ڈیفینیٹلی صحیح. اس کے علاوہ یہ کچھ یہاں عوام جلسہ پیدا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں یہاں یونان میں کہ پاراتاسی جو اس دفعہ ہو رہی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ 2000 جس بندے کے پاس پہلے ایک سٹیکر لگا ہوا ہے اور اب اس کے پاس نیلی ویویسی ہے وہی جا سکتے ہیں, فریش ویویسی والے نہیں جا سکتے. یہ افواہیں یہاں گردش کر رہی ہیں. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے اس بارے میں, اور آپ ریڈیو پہ بتا دیں گے تو یہ دور ہو جائے گی یہ بات. جی بالکل جی, یہ بالکل غلط افواہ ہے اور افواہیں ہوتی ہیں. میرا اس طرف میں آ بھی رہا تھا کہ پاراتاسی کا انشاءاللہ تعالی جون کے اینڈ میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. وزارت داخلہ نے درخواست, ہمیشہ جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وزارت داخلہ ریکویسٹ کرتی ہے پبلک آرڈر منسٹری کو, پولیو ڈوموسٹر سیکشنز کو, تو انہوں نے یہ لیٹر ارسال کر دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ وزارت پبلک آرڈر جو ہے وہ کب اس کا فیصلہ کرتی ہے. میرا رابطہ وزارت پبلک آرڈر سے بھی تھا اور مسٹر بریٹوس جو مسٹر پانوپلو کی جگہ آئے ہیں, نئے انچارج ہیں پون پولیو ڈوموسٹر سیکشنز کے, تو انشاءاللہ تعالی جون کے اینڈ میں وہ اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے, وہی ٹرم اینڈ کنڈیشن جس طرح ہمیشہ سے ہوتی ہیں وہی ہوں گی فی الحال تک. اگر ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, کسی قسم کا بھی ڈیسیژن نہیں کیا, ابھی ان کی میٹنگ ہوگی جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے اور اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی, اور انہوں نے اسپیشلی میرا یہاں کا نمبر بھی لیا ہے وزارت داخلہ انچارج نے, مسز کاراباچو نے, اور وہ پولیو ڈوموسٹر سیکشنز کے,
وہ جیسے ہی فیصلہ کریں گے وہ مجھے امیڈیٹلی انفارم کر دیں گے اور میں اسی حوالے سے تمام آپ لوگوں کو، میڈیا کو، اخباروں کو انشاءاللہ تعالی بر وقت اطلاع کر دوں گا. شاہ صاحب یہ ایک اور سوال ہے، کچھ وکیلوں سے بات ہوئی ہے ہماری، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کاغذات جن کے لپی تھے، انسیمر وغیرہ ان کے پاس نہیں تھے، انہوں نے جمع کروا دیے ہوئے اور ان کے پاس پروتوکول نمبر ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اگر پیرافیریا لکھ کے دے گا یا وہ سارے انسیمر جو ہیں خرید سکتے ہیں جن کے جمع ہوئے ہیں پہلے، اور جن کے ابھی تک نہیں ہوئے، جو بندے پریمانے ہوئے تھے کہ یہ انسیمر کا قانون آئے گا، انسیمر لے کے ہم پھر جمع کروائیں گے، ان کے لیے 20% کی شرط جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. یہ کنفیوژن ہے تھوڑا سا، وہ آپ بتا دیں لوگوں کو. میں ذرا آپ کا سوال نہیں سمجھا. سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا انسیمر خریدنے کا قانون جو آیا ہے، کچھ ایک دو وکیلوں سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے پہلے یہ لپی پیپر تھے، جن کے انسیمر نہیں تھے، انہوں نے پیپر جمع کروا دیے ہوئے دیموس میں پہلے سے، اور انسیمر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نیلی ویویسی نہیں ملی. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ سارے انسیمر خرید سکتے ہیں جن کے جمع ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو جن کے نہیں ہوئے وہ 20% جو ہے نا ان کے لیے یہ شرط ہے. نہیں، اس میں اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ وزارت داخلہ ایک نیا سرکولر جو ہے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ٹیوزڈے تک جو ہے، منگل تک یا حد بدھ تک جو ہے وہ آ جائے گا. اس میں اس چیز کو بالکل کلیریفائی کر دیا گیا ہے. یہ ابہام آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو وکیل ہیں، جو ماہر قانون ہیں، جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. حالانکہ اس دن سیمینار میں بھی جو ریلی میں ہم نے کیا تھا، وہاں بھی انہوں نے ہم نے یہی شکایت لکھی تھی کہ یہ 20% کی جو آپ نے شرط رکھی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اصولی طور پہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ آئندہ سے ہوگی. تو انہوں نے اس وقت بھی کلیریفائی کیا تھا، آن ریکارڈ وہ چیز موجود ہے. اور اسی لیے یہ نئے سرکولر میں اس کو ذرا بریف کر رہے ہیں. اور جیسے یہ سرکولر آ جائے گا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ سرکولر لے کر اور مسٹر کلوچا کسی کہیے گا کہ وہ ریڈیو پہ آ کر اس کی پوری تفصیل، پورا ترجمہ سنٹری کو جو ہے وہ سب کو بتا دیں گے. اس سرکولر کا آپ انتظار کریں تاکہ اس کو ہم پڑھ لیں اور یہ کنفیوژن بھی جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا. اور ایکا کا بھی جو یہ ابھی نیا انہوں نے وزارت داخلہ نے اسمبلی میں پیش کر دیا ہوا ہے اور سیکرٹری وزارت لیبر کو لکھ دیا ہوا ہے، اس کی کاپی بھی جو ہے وہ آپ منگل کو جا کر وہاں سے مسٹر بالادور سے لے لیجیے گا تاکہ لوگوں کو اس کا بھی آپ نیکسٹ سنڈے کو ترجمہ کر کے بتا دیجیے گا. اس کے علاوہ شاہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ رجا سجیل کیانی صاحب کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتانا تھا. اور اس کے علاوہ ان کو میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد، اور جہاں کہیں بھی وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت تندرستی دے، ان کو خیر و عافیت سے رکھیں. اور راجا سفیانی صاحب کو میری طرف سے مبارکباد دے دیجیے گا کہ میری مبارکباد جو ہے وہ سجیل کیانی بیٹے کو بتا دی جائے. اور دوسرا میرے جتنے بھی عزیز دوست ہیں، ہمارے جو درینہ ساتھی ہیں، چودھری غلام نبی بھٹی صاحب ہیں، الحاج شفیع خان صاحب ہیں، اپنے مظہر گاندھی بھائی ہیں، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ 23 تاریخ کو ایک انڈین پروگرام شو ہو رہا ہے. اور میں تمام اپنے جہاں بھی ہمارے انڈین بھائی ہیں، بنگلہ دیشی، پاکستانی ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہوں اور نظم و ضبط کا خیال رکھیں. ایک روایت بنائیں کہ جو پروگرام ہیں وہ اچھے طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی بھی آرگنائز کرتا ہے پروگرام کسی قسم کا بھی، تو اس میں وہ نظم و ضبط جو ہے اس کا خیال رکھیں، انجوائے کریں، بھنگڑا ڈالیں، ڈانس کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ کے دوسرے ساتھیوں کو آپ کی کسی حرکت سے کوئی تکلیف نہ ہو. وہ بھی اتنا ہی حقدار ہے، اتنے پیسے خرچ کر کے آ کے انجوائے چند لمحے کرنا چاہتا ہے. اتنا پیسہ خرچ کر کے پروموٹر آرگنائزر جو ہیں، کوئی بھی ہو، یہ پروگرام انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی آرگنائز کرتے ہیں، اس میں چاہیے کہ سب تعاون کریں. ہماری ہیلینک ریڈیو اردو سروس ہے، آپ سب پوری ٹیم ہے، وہ جو بھی ان کو تعاون چاہیے ہوگا وہ آپ ان کو دیں، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. باقی تمام جہاں بھی سلطان باہو ٹرسٹ والے ہیں، اس ابھی میں نے اعلان سن رہا تھا، سکندر بھائی ان کا اعلان پڑھ رہے تھے، ان کا اس سے مبارک ہے. ان کو میری طرف سے میری حاضری وہاں ڈال دیجیے گا. اور بھی جہاں جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہاں کے لیے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی اور مجھے ہمت اور حوصلہ دے. اور اسی طریقے سے میں آپ کے قریب، اور انشاءاللہ میں جولائی میں جو ہے واپس انشاءاللہ یہاں سیٹ اپ کر کے
اور جو ہے آنا جانا میرا لگا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی پریکٹیکلی بھی میں وہاں حاضر ہوں گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ساتھیوں نے ماشاءاللہ سکندر بھائی ہیں, آپ ہیں, اظہر ہیں, اپنا طارق کنجائی صاحب ہیں, اجمل بٹ صاحب ہیں, یہ ساری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ آپ ایک اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ انسان کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے, کوئی بھی انسان مستقل نہیں ہوتا. یہ ایک اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک سلسلہ چلنا چاہیے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. اچھی معلومات, اچھے پیغامات, یہ ایک سروس ہے, ایک ہمیں ایسا ہوتا ہے جس سے ہم اپنے ایک پازیٹیو اس کو مثبت انداز میں جو ہے جاری رکھیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو, کسی کی بھی, ہر انسان کی عزت نفس جو ہے وہ قائم رہے. اس پروگرام کی جو ایک انمول اور ایک انفرادیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ نیوٹرل پروگرام ہے, پوری کمیونٹیز برادری کی برابری کیا ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی گروپ بندی یا وہ نہیں ہے. یہ میرا ہمیشہ سے مطمع نظر رہا ہے. جو پیغام آتا ہے اس کو صدق دل سے پڑھیں, اور جو پیغام میں یا کسی ایسے انٹرویو میں یا کسی ایسی چیز میں یہ آپ محسوس کریں آپ کی ثوابدید پر ہوتا ہے, آپ وہاں حاضر ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی دل شکنی ہو رہی ہے تو اس کو مت پڑھیں. تو اخلاص سے, پیار و محبت سے یہ مسکراہٹیں اور یہ پیغام جو ہے یہ پھیلائیں اپنی برادری میں, آپس میں. زندگی بہت مشکل ہے اور ہماری آنے والی نسلیں, ہمارے بچے بچیاں ہیں, چاہے وہ انڈیا سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, پاکستان سے ہیں, کہاں سے بھی ہیں, ان سب کو جو ہے ان کی تربیت ریڈیو کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے جو ہے مثبت پیغام ان کی تربیت کا یہ بھی ایک میڈیا, ایک ذریعہ ہے. اور دوسرا میں سکندر بھائی سے یہ کہوں گا کہ مجھے اپنی یہ جو ایک دو کتاب ہیں یہ ضرور یہاں بھیجیں, کیونکہ یہاں پر بہت ساری ادبی محفلیں ہوتی ہیں اور بڑے لوگ ہیں ذوق والے, اور میں نے ان کا ذکر بھی کیا تھا. اور کچھ اخبار جو ہیں وہاں کے وہ یہاں مجھے بھیجیں تاکہ میں ان لوگوں کو اپنے, ہماری جو کاوش ہے ہمارے لوگوں کی, ہمارے میڈیا کی, وہ یہاں لوگوں بھی جو ہے انٹروڈیوس کرائیں, ان کو پہچان کروائیں. کیوں نہیں. تو یہ باقی میری طرف سے تمام دوستوں کو, تمام یوسف چودھری صاحب کو بھی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, اور جتنے جنرس کلب کے لوگ ہیں, اور سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے, اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, صحت تندرستی سب کو دے, اور کاروبار میں, معاملات میں آسانی پیدا کرے. اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں, اور میرے لیے بھی سب لوگ دعا کریں. جی بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اس ہفتے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی معلومات اور اس قسم کی ہوں گی میرا مسلسل رابطہ رہے گا. تو میں انڈیویجلی طور پہ بھی آپ سے, سکندر بھائی اور ان لوگوں اپنی ٹیم کے ساتھ بھاوے
सामिन इकराम, वक्फे के बाद हम दोबारा आपको हेलनिक उर्दू रेडियो सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सर्विस हर इतवार को दोपहर 1 ta 2 बजे नेट के मल्टीकल्चरल चैनल फिलिया से नशर होती है, जो FM 107 AM 665 पर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट उजाला न्यूज पर भी, जिसका एड्रेस srnews.org या ujala.tk है, उस पर भी आप मंगल की शाम से सुन सकते हैं। हम अपनी मामूल की नशियात की तरफ बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अजमल सहेल भट्ट से कि वो कुछ पैगामात हैं वो पढ़कर सुनाएं। इसके बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी सिकंदर भाई, एक पैगाम है। इनका नाम भी सुल्तान सिकंदर हयात, इनका तल्लक सियालकोट से है। वो यूनान में तकरीबन 10-12 साल से मुकीम है और कुछ नागानी सूरत हाल की वजह से ये 4 साल से गैंठिया के दर्द में मुब्तला हैं। तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो अगर इस बारे में कोई कोशिश करके इनका इलाज करवाए, क्योंकि इसके पास कानूनी तौर पे कागजात भी मौजूद हैं। कोशिश करते हैं हम सब लोग, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कोई मुनासिब कार्रवाई करके इनके इलाज का बंदोबस्त किया जाए। इनके भाई का सईद खान साहब हैं, जिनका नंबर है टेलीफोन 694-7085155। दूसरा मेरा नंबर नोट कर लें, 694-6273-761। ये मैं तमाम समाजी कारकुनान से अपील करूंगा कि वो इस मसला पर अपनी भरपूर जो है काविश वो बरोकार लाएं, क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो मुख्तलिफ मुसीबतों का शिकार हैं और हर फर्द को अपनी अपनी जगह पर इसके लिए काम करना चाहिए। तो इस सिलसिला भी हम अपील करते हैं अपने समाजी कारकुनान से कि वो इनकी भरपूर मदद करें। ये दूसरा पैगाम है महफिल मिलाद बराए खवातीन का। इसके लिए ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। इनका मेनाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान की तरफ से ये खवातीन के लिए एक महफिल मिलाद का मुनक्कद हो रही है जामिया मस्जिद निकिया में। इनका टाइम है जो अभी तक शुरू हो गया है 1 बजे से 3 बजे दोपहर तक। तमाम इस्लामी बहनों से भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। ये जो महफिल है ये निकिया में उनके मरकज पर मुनक्कद हो रही है, जहाँ जामिया मस्जिद बल्कि मुनक्कद हो रही है जी। इस तो वक्त जो भी खवातीन और बच्चे इसमें शामिल होना चाहे, ये असर तक चलेगी जी। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की रूहानी महफिलों में जरूर शरीक हों। सामिन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हर इतवार को हम ये अपील करते हैं और आज भी आपसे ये अपील की जा रही है कि डेड बॉडी के हवाले से, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो हादसे का और बीमारी की वजह से जहां भाग हो गए, तो उनकी डेड बॉडीज के लिए इंफरादी तौर पर भी कोशिश की गई और इज्तिमाई तौर पर भी कोशिश की गई। तो इस सिलसिला में जैसा कि आपको मालूम है कि डेड बॉडी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और उसके जो मजीद जो कार्रवाई है वो जारी है। और इस सिलसिला में राजा आसफ अली कियानी पिंक ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो यहाँ पर सरबराह हैं वो कोशिशें कर रहे हैं और उनके साथ साथ खुर्शीद भट्ट साहब हैं। तो उन्होंने ये इतला दी है कि उन्होंने फंड की कलेक्शन के लिए संदूकचियां जो है वो बनवानी शुरू कर दी हैं और रखनी भी शुरू की जा रही हैं। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जब भी आप सामान खरीदने जाएं तो फीस बिल्लाह
अपनी मदद के लिए और अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए उस संदूकची में €1 कम से कम जरूर डालें, ताकि हमारी ये छोटी छोटी जो रकम है वो एक बड़ा फंड इकट्ठा हो। ये सब हम लोगों का इज्तिमाई मसला है और कोशिश करें कि €1 कुछ भी नहीं है। और आप राजा आसफ अली कियानी के फोन नंबर नोट फरमा लें 6932443043 और खुर्शीद भट्ट साहब का नंबर भी नोट फरमा लें 6932980616। सामीन इकराम, जैसा कि हमने आपको आगाह किया था कि अगले हफ्ते आयोल लफ्तेरी स्टेडियम में इंडिया के बहुत मशहूर अदाकार और मदाही अदाकार गुक्की गुरुप्रीत उर्फ टुगी और भंगड़े के स्टार जैजी बी, जिनके आप नगमात जो है वो रेडियो पर सुनते रहे और टीवी पर सुनते रहते हैं, वो आ रहे हैं लाइव प्रोग्राम करने। इस सिलसिला में हमने रब्ता किया प्रोग्राम के जो मेजर ऑर्गेनाइजर हैं जनाब मगर गांधी साहब से। हम इनसे पंजाबी में गुफ्तगू करेंगे ताकि कुछ माहौल बने। मगर गांधी जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਨਿਕ ਉਰਦੂ ਰੇਡੀਓ ਸਰਵਿਸ ਸਿਕੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿਤਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੈ ਜੇਜੀ ਬੈਂਸ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਭੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੱਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿਤਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ। 2-4 ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਨਿਤਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ। ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੁੱਟ ਛੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੂਜੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਹੋਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਗਰ ਕਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ہے کہ ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇ ਕਰ ਸਕਣ। मोअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सीडी हमारी चल पड़ी। इंशाल्लाह ताला हम आपको पारातासी के मतलब भी अगले हफ्ते से आगाह करेंगे और नए कानून के मतलब भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमें सिकंदर यार चौहान को, डॉक्टर अजहर महमूद को, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को, अजमल सहेल भट्ट को, तारिक कुंजाई को बहुत दिली तौर पर हम आपसे माजरत चाहते हैं। ये थोड़ी सी जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह और उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।